باهي باش نشوفوا شنو هما لي سوليسيون دو بريفونسيون كونتر لا لوميير بلو فيولي نوسيف. اول حاجه خلينا نشوفوا مع بعضنا شنو هما لي سورس دو لا لوميير بلو نوسيف. à l'extérieur juste un petit rappel خاطر شي هذا كنا نعرفوه. à l'extérieur فما les UV يجموا يجونا من tout ce qui est soleil. Ou pendant la nuit, je tout ce qui est vitrine, tout ce qui est panneaux publicitaires, tout ce qui est des phares des voitures, etc. Et à l'intérieur, la lumière bleue, il y a déjà maintenant tout ce qui est appareil numérique, tout ce qui est dispositifs digitaux. Nous, par exemple, l'ordinateur, l'iPad, la tablette, le portable, etc. باش نحميو علينا من lumière bleu-violet, la solution, le fameux crisal prévention, la solution, c'est le fameux crisal prévention. Chien, mais le traitement crisal prévention, donc il va filtrer, ouais, il va faire la réflexion de 20% de la lumière bleu-violet nocive. نشوفوا la lumière bleu-violet nocive, نلقاو البيك نتاعها c'est une longueur d'onde 435 plus ou moins 20 nanomètres. علاش؟ على خاطر les études ont bien montré انه كي تعمل la réflexion نتاع longueur d'onde هذيا باش يكون عندك moins de mort de cellules rétiniennes. C'est en moyenne à de 25%. Prévention, qu'est-ce qu'il fait? On a sur la face externe, la face baranienne, c'est la matière qui fait la protection UV. La protection UV, c'est la matière qui fait la protection UV. Quel que soit l'indice, les indices, il y a une protection à 100%. À l'exception, l'ORMA, il fait 96% à Cahou. Ou enfin la possibilité, il y a 100% qui est le supplément UVX. À part ça, le crisal prévention, la gamme crisal en général, la gamme média fait un avantage qu'elle fait une protection UV sur la face concave, la face d'Arnani. Donc, le crisal prévention, on parle d'une protection UV sur les deux faces et on parle d'une protection contre la lumière bleu-violet nocive. بقينا كان نحبوا ناخذوا اكثر دي ديتاي على الكريزال بريفانسيا. دونك qu'est-ce qu'il fait ce traitement. Les études ont montré انه la lumière bleue ماهيش كلها nocive. La lumière bleue se compose de deux couleurs, فما la lumière bleu violet وفما la lumière bleu turquoise. La lumière bleu turquoise elle est bénéfique, باش نقولوا مش bénéfique, elle est primordiale على خاطر elle est nécessaire pour l'œil. Parmi les avantages, c'est qu'elle fait la régulation de l'horloge biologique. معناها الانسان par exemple يستانس يقوم يوميا 8 نتاع الصباح يعمر ريفي، نهار اللي ما يعمرش ريفي يلقى روحه طاش عليه النوم 8 نتاع الصباح. C'est grâce à la lumière bleue turquoise. La lumière bleue turquoise elle est énergétique. La lumière bleue turquoise تعطيك la sensation de bonheur, تخليك ديما en bonne humeur. تخلي la mémoire نتاع الانسان toujours fraîche. C'est pour cela le crisal prévention il doit laisse passer la totalité de la lumière bleue turquoise, mais il filtre en pourcentage 20% de la lumière bleu violet nocive. Bien, je trouve les 20% de la lumière bleu violet nocive. شنو ça engendre quoi? فما برشا عباد تعرفوا انه le fait انه le traitement fait la réflexion de quelques longueurs d'onde de la lumière bleu violet nocive, systématiquement la matière هذه مش يولي فيها effet jaunâtre. L'effet jaunâtre هذه la satisfaction par rapport à l'effet jaunâtre reste toujours subjectif. فما شكون يقول لك انا ما نحبش l'effet jaunâtre esthétiquement، فما شكون يقول لك انا ما نحبش l'effet jaunâtre على خاطر نحس روحي مانيش مرتاح، فما شكون يقول لك انا راني عجبني لافي جونات هكايا ونحس بلوس دو كونفور فيزوال، راني كي ما نلبسش بريفانسيا نحس في روحي ما عادش اليس، ما عادش مرتاح. ساشون كو احسن لوميير باهيه للعين هي لا كولور جون. دونك شنو هي لا سوليسيون؟ Tant que crisal prévention, c'est une solution pour protéger les yeux contre la lumière bleu-violet nocive. Mais crisal prévention تاعك فيها ديما حكايه l'effet jaunâtre et la satisfaction par rapport à la couleur reste toujours subjectif. La solution هي en fait des molécules qui s'appellent eye protect system. تعرف انت اللي كل matière فيها des caractéristiques, quelles que soient des caractéristiques mécaniques, chimiques, optiques, thermiques, etc. Par exemple, le nerf de Bollara, par exemple, 1,56 blanc. Le verre 1,56 parmi les caractéristiques qui ont la protection UV, il fait 100% de protection UV. أي indice يعمل une protection UV à 100%. يجينا نسألوا في الواحد نقولنا est-ce que كعملنا la protection 100% UV avec la matière sans anti-reflet
est-ce que chez هذا عطانا effet jaunâtre ولا لا؟ نلقاو même le verre 1,56, 1,6, 1,67 etc. qui يعملوا la protection UV ما يعطوش effet jaunâtre. Donc منين جايه l'idée؟ جايه انه فما دي molécules UV اللي هما موجودين في الماتير انه les molécules هذوما يقصوا des UV sans donner un aspect jaunâtre. يعني كي تاخذ انت بالله من 1,53 واحنا طالعين عندك une protection UV à 100% sur la face externe sans nuance du jaune. Donc شنو هو الفينومين هذا اللي يعطينا un aspect blanc معناها le fait ان تحمي العين من les UV tout en gardant l'aspect du verre blanc. Le phénomène هذا اسمه absorption. وشنو هو الفينومين اللي حمينا به العين avec le traitement Prevensia? C'est le phénomène de réflexion. اش معناها le résumé؟ معناها le fait انك تعمل انت réflexion de quelques longueurs d'onde de la lumière visible. الشيء هذايا systématiquement مش يعطيك effet jaunâtre. اذا انت ما تحبش effet jaunâtre vous devez penser à des molécules. على خاطر les molécules qui absorbent les UV donc ne donnent pas un aspect jaunâtre. Donc, Essilor a fait des recherches et finalement, on a trouvé les molécules qui s'appellent Eye Protect System, il s'appelle EPS. Les molécules مش يكونوا intégrées في وسط البلارة في وسط السمي فينين تاع الفير. L'avantage des molécules c'est qu'elles absorbent كيف 20% de la lumière bleu-violet nocive tout en gardant l'aspect du verre blanc. اش معناها au-delà à part ان مش تخلي لاسبير دو فير توجور بلون على خاطر لي موليكول هذوما لو فينومين نتاعهم سي لابسوربسيون كيما لي موليكول دي جو في. الحاجه الثانيه انه فما سكون ابل لو كونسيبت دو سيليكتيفيتي. معناها شنو هي احسن حاجه هي تو في البريفنسيا بارابور ا تو لي تريتمون دو ريفلي كي اكزيست في المارشي. احسن حاجه سي لا سيليكتيفيتي. معناها فما بليزيور دو ريفلي موجودين في المارشي التونسي مي اكثر حاجه هي لا سيليكتيفيتي. كنا لو باساج توتال de la lumière bleue turquoise et la réflexion de la lumière bleue violet nocive. Les molécules هذوما l'avantage نتاعهم انهم مش يكونوا انتجري في وسط الفير ماهمش مش يعطيو افي جوناتر. والافونتاج نتاعهم الحاجه الثالثه سي لا سيليكتيفيتي. كي نحكيو على او بي اس يا جماعه اون ديري نحكيو على انديس. اش معناها نحكيو على انديس؟ معناها كيما عندك انت باغ اكزومبل اورما بلون il fait protection 96% des UV. عندك اورما او بي اس بلون c'est un semi fini qui fait une protection de 96% contre les UV et à part ça, il y a une protection de 20% de la lumière bleu-violet nocive. Qui dit par exemple un verre 1,6 or mix. Donc on dit que شنو les propriétés optiques de le verre هذا تقول لي راهو البلاره 1,6 تحمي les UV à 100% كما d'autres caractéristiques راهو mécanique technique etc. نشوفوهم مي توا نحكيو على les UV كي نحكيو على البلاره 1,6 نقول لك ال 1,6 اش تعمل هذه فاس au rayon UV. تقول لي راهي 1,6 bloque les UV à 100% qui arrivent sur la face externe. نقول لك راهو اليوم 1,6 EPS elle bloque les UV à 100% وتزيد une protection de 20% contre la lumière bleue-violet nocive. Donc parmi les avantages qu'on n'a pas de reflet bleu. ما برشا عباد زاد malgré انه البريفانسيا نجح برشا في تونس مي ديما قلنا لا ساتيسفاكسيون reste toujours subjectif. On va changer du coup la nuance du bleu violet. À part l'effet jaunâtre, donc on n'est pas de reflet bleu, pas de teinte résiduelle jaune, et à part ça, on y met plus de protection pour les yeux, même l'exposition cumulative pour les rayons de la lumière bleu-violet, mouche michiatine donc des problèmes au niveau des rétines. La question qui se pose, Tawika, est-ce que nous نعمل EPS avec Prevensia ou لا؟ ما برشا عباد يقول لك انا طونك عملت EPS حميت العين من اللوميير بلو فيولي دونك زيد نعمل Prevensia. La réponse c'est non. على خاطر le fait انك تعمل انت EPS donc مش تحمي العين ب 20% mais إذا vous combinez EPS avec Prevensia donc la protection هذه تنجم توصل حتى 36%. نزيدو نفسروا avec plus de détails. نتخيلوا par exemple هذه بلاره donc انت عندك لوكليزال بريفانس هذه عندك 100% de la lumière bleu violet elle veut pénétrer le verre. نتخيلوا هذه بلاره donc عندك 100% de la lumière bleu violet elle veut pénétrer le verre. Donc le prévence qu'est-ce qu'il fait? Il va réfléchir 20% de la lumière bleu violet. donc ربحنا 20% ما تعطيتش للعين. donc le PS في حد ذاته البلاره sans معناها à part l'entourflé, la matière, elle va bloquer 20%,
من البورسونتاج اللي وصلت لها. دونك كوني طونك بريفانسيا ربحنا فيه 20 دونك باش تدخل للبلاره 80 كو. دونك لو بي اس qu'est-ce qu'il fait il va absorber 20% من ال 80 اللي تعدات دونك pratiquement c'est 16%. Et quand si vous combinez Prévencia avec EPS, le niveau de protection يطلع حتى 36%. Même si vous combinez Prévencia avec Transition, le niveau de protection يطلع ل 36%. علاش؟ على خاطر les vers transition في الماتير نتاعهم نحكي على les vers transition signature 7 ونحكي حتى على les nouveautés في les vers transition 8. Parmi les avantages نتاعهم انهم يحميوا العينين فيهم systématiquement des vers des molécules EPS. معناها les molécules EPS موجودين sur les vers blancs نشوفوا شنو هما les matériaux موجودين فيهم في السلايد اللي بعدها ولي فير ترانزيسيون فيهم سيستيماتيكمون او بي اس. اش معناها؟ معناها انت كان تاخذ بالاركين لو ستوك كريزال ترانزيسيون كريزال اليزي بلس بي من لاجونس لي فير هذوما فيهم سيستيماتيكمون او بي اس دونك يحملوا العين من لوميير بلو فيولي. كان تعدي باغ اكزومبل ان فاريلوكس اس سيريز نعشن ولا ان فاريلوكس كونفور سافير les verres avec transition bien sûr les verres هذوما فيهم protection contre la lumière bleu violet على خاطر EPS موجود في les verres transition même si vous ajoutez pas Prévencia. Mais le fait que vous combinez Prévencia avec EPS ou vous combinez transition avec EPS donc le niveau de protection يطلع برشا. On peut dire que la meilleure solution pour protéger les yeux contre la lumière bleue c'est Prévencia avec transition. خاطر Prévencia مش يحمي 20% وترانزيسيون كيف 20%. à part ça الترانزيسيون مش ينحي tout ce qui est problème d'évanouissement اللي هي الجهره نتاع العين. خلينا نشوفوا les vers EPS وين disponible. donc نلقاهم disponible sur tous les vers transition quels que soient les vers simple foyer de stock ELIX والا les vers progressifs. نلقاهم actuellement موجودين sur les vers Varilux S series et particulièrement على l'indice Orma. معناها اذا يجيك كيلكان يقول لك انا ما نحبش افي جوناتر ما نحبش بريفانسيا vous pouvez combiner S-Series avec تنجم تعمل له فاريلوكس S-Series اورما سفير والا اورما درايف ولا فورتي اكسيتيرا. ونلقاهم ديرنييرمون زدناهم sur les vers simple foyer اورما اي اورميكس دو بريسكريبسيون. دونك اذا انسان ما يحبش ليفي جوناتر ما يحبش لا نيونس بلو فيولي دونك فما لا سوليسيون انك vous ajoutez EPS. كان نرجعوا للبريزونطاسيون تاع قبيله قلنا ايزين les vers Aizen, la seule solution, la meilleure solution pour avoir une solution, pour avoir une protection complète, c'est de combiner Aizen avec Prévencia. وبعد قلنا ما برشا عباد يقول لك نعمل Aizen pour soulager les yeux, mais le fait Prévencia تعطيني effet jaunâtre. توا تنجم تعمل par exemple Aizen avec EPS Saphir. هذايا bientôt, je dis bien bientôt. توا pour le moment les vers Aizen ne font EPS. Mais bientôt, Inch'Allah, nous نزيدوا les vers EPS, les vers Aizen avec EPS, وتولي la solution نجموا نعملوا كما نحبوا احنا. Donc une solution efficace pour chaque patient. Je تعدى rapidement les deux مع بعض باش نعمل le récap. Donc pour les patients plaignant d'éblouissement, la meilleure solution tant qu'un d'éblouissement c'est transition avec Prévencia. Si les presbytes c'est Varilux transition Prévencia. Si les jeunes ou pré-presbytes c'est Aizen transition Prévencia. Si les jeunes ont عمره أقل من 20 ans كما قلنا قبيله في الأيزين c'est des vers simple foyer transition avec Prévencia. بالنسبة للعباد اللي يحب un ver protecteur ما يتقلقش من l'éblouissement يحب un ver protecteur وكاو ما يتقلقش من l'éblouissement ما يتقلقش من nuance bleu violet ما يتقلقش من l'effet jaunâtre. La meilleure solution c'est Prévencia. وبالنسبة للعباد اللي يحبوا la protection qui cherchent la protection mais sans reflet bleu et sans effet jaunâtre, la meilleure solution c'est EPS. خلينا نعملوا le récap على خاطر le récap هذه c'est très intéressant. نعرفوا انه la gamme Crizal elle est gamme complète elle est variée. donc تبدا من Crizal Alizé plus UV Forte Prévencia Saphir et Drive. donc on Crizal Alizé l'axe de développement نتاعو c'est le rapport qualité-prix. يجي quelqu'un يحب على des verres rapport qualité-prix avec la marque Essilor c'est Alizé. pour les gens qui cherchent la durabilité de l'ampoule de frais إذا تحب باللارا ما تتخبش فيسا سي Crizal Forte UV. pour les gens qui cherchent la transparence Inch'Allah demain on a une information sur les verres Crizal Saphir détaillé Inch'Allah. donc c'est pour les gens qui cherchent la transparence c'est Saphir. pour les gens qui cherchent la protection c'est Prévencia. Inch'Allah demain on a une information sur les verres Drive. pour les gens qui cherchent
la sécurité le soir et la protection نحكيو على كليزال درايف. رابيدمون علاش حبيت نركز على السلايد هذيا؟ على خاطر قبل فما سكون ابيل ان كومبرومي. اش معناها الكومبرومي؟ معناها سي تو شيرش باغ اكزومبل لا بروتيكسيون لازمك تعمل بريفانسيون مي تنجم الفير مش يكون فيه ايفي جوناتر وتنجم تكون فيه ليونس نتاع بلوفيري. اذا تعمل سفير كهو يكون عندك ان فير ترانسبارون مي ما عندكش لا بروتيكسيون. دونك ديما فما ان كومبرومي. لا سوليسيون كومبليت ماهيش موجوده. توا لا سوليسيون كومبليت موجوده. علاش؟ على خاطر تنجم تعمل باغ اكزومبل ان فير اورما اي بي اس افيك سفير دو تيل فاسون عطيت الكليون تاعك لا كلارتي او ميم طون عطيتو لا بروتيكسيون بلو بي اس. تنجم تعطي باغ اكزومبل دي فير بريفانسيا كاو. اذا عطيت لو فير بريفانسيا كاو دونك الكليون تاعك عطيتو لا بروتيكسيون ما عطيتوش لا ترانسبارونس. تنجم tu peux combiner même par exemple prévention avec EPS. Lorsque tu combines prévention avec EPS, le niveau de protection يطلع برشا. تقول لي l'effet Jonathan نقول لك tant que العباد هذوما ils ont cherché le niveau de protection كبير طون عندهم دي باثولوجي. ساعات تلقى فما برشا عباد اللي هما سورتو العباد اللي عندهم برشا دي مالادي اوكولير كي يبدا انسان بوست اوبيراتوار معناها انسان عمل اوبيراسيون وخرج وعنده ليست او نيفو دو لا ريتين اكسيتيرا. احنا نورمالمون يبدا انسان عنده بروبليم او نيفو دو لا ريتين او ريكوموند يكون ملوك. نعم هيك انا ما تعملش عمل بنان ولا هزهم بنان تهز فيهم هزين. يبدا انسان قلنا عنده عمل اوبيراسيون ا سوليسيون قبل نحكيو على لي فلتر ثيرابيوتيك سواء 450 الجون ولا لورونجي ولا لورونجي بي فونسي ولا الروج. مي فما برشا عباد يتقلقوا برشا من لي فلتر ثيرابيوتيك. دونك لا ميور سوليسيون توا بالنسبه للعباد ميم اللي عاملين دي اوبيراسيون وعنده بروبليم او نيفو دو لا ريتين وما يحبش يلبس دي فلتر ثيرابيوتيك ينجم يلبس دي فير ترانزيسيون افيك بريفانسيون. يلبس دي فير ترانزيسيون باش ينقص سورتو ترانزيسيون اكستراكتيف خاطر ميم في الكهرباء. دونك لو فير هذايا فيه اي بي اس و ميم طون يحمي العين من لوميير بلو. جيسبر لا بريزونطاسيون عجبتكم. حاولت نكون تري رابيد على خاطر عندي كونترانت في الوقت. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup Dali Atik Saha. Avant de quitter Brabi, très rapidement, fama deux trois petites remarques. Comme حكينا على les solutions ophtalmiques de travail sur écran, donc حبيت نبارطاجي معكم quelques données à jour. في تونس 4 millions تونسي كونيكتي على الفيسبوك، اكثر من 4 ملايين ايماجيني. دونك 4 ملايين كونت ميسنجر في تونس. دونك لو بوتونسيال est là. Aizen c'est une solution de différenciation et l'opportunité est موجودة et on doit la saisir. Ça c'est sur le plan business. Moi personnellement, mon équipement préféré c'est Aizen Transition Privancia. La transition comme vous avez vu, qui a une protection qui avoisine les 36%, ça c'est à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'extérieur, là où la protection peut dépasser les 90%. Maintenant, transition avec Privancia, à l'extérieur, ça bloque la quasi-totalité de la lumière bleue nocive. Et ça c'est un point très important à la quantité de la lumière bleue à l'extérieur est 1000 fois plus importante que la quantité de la lumière bleue nocive à l'intérieur, l'écran, les smartphones, etc. Deuxième point, c'est par rapport à l'aspect jaunâtre. Faites attention par rapport à cette communication. Mais ça reste purement subjectif et l'expérience a montré que cet aspect légèrement jaunâtre sur les verres Privancia est presque demandé de la part des porteurs de lunettes et c'est une source de confort. Donc, il ne faut pas oublier pour assurer un minimum de protection, la seule solution qui existait le Privancia, c'était les filtres jaunes, carrément. Donc, c'est un verre totalement jaune. L'youm a un verre blanc qui assure une transmission qui avoisine pratiquement les 99%. Avec Alej, donc, en termes de clarté, de transparence, le verre, c'est un verre clair. Donc, c'est un point, il faut faire attention et il faut... Oui, Dali. Si vous permettez un petit détail à Privancia, on ne change pas un produit qui gagne. Privancia,
تشهر برشا في تونس وفما برشا عباد مرتاحين برشا كي يلبسوا لي فير كريزال بريفانسيا معناها انا باغ اكزومبل لبست دي فير بريفانسيا وليفي جوناتر هيك اللي يحكيوا عليه راه لو فيت انك تلبس بريفانسيا تفوت ما نعرفش انا اون سيمين ولا 15 جور تلقى روحك ما عادش تنجم تنحي التريتمون هذايا. الحاجه الثانيه دو بوين دو في بري راهو لو فيت انه كليون باغ اكزومبل جا من عندك شرا من عندك دي فير بريفانسيا اكزومبل دو ستوك بعتهم له ان بري كيلكو سوا les verres EPS ce sont des verres de prescription ce sont pas des verres de stock de toute façon le prix نتاعهم مش شكون اغلى شويه من les verres بريفانسيا معناها لو فيت انه لي كليون نتاعك باش يشري دي فير بريفانسيا مش سيستيماتيكمون عمل لك بالبريفانسيا تجي تقول له توا خلينا نحكي لك على لو بي اس راهو فما اون نوفوتي تنجم تحمي عينيك سون افي جوناتر يجم يكون هو اول حاجه عاجبه لي في جوناتر هكايا وثاني حاجه اون تيرم دو بري لي فير او بي اس موجودين اون فير سامبليفوي اورما اي اورميكس de prescription et pas stockable. Très bien. Donc, pour clôturer, Zed Kif Kif, l'effet légèrement jaunâtre, c'est purement esthétique. ما عنده حتى impact sur le plan optique. Au contraire, l'impact est purement positif et ça augmente le niveau de contraste sur écran. Avec Dali, Rito, parmi les avantages de le traitement Privancia, خلينا un niveau de contraste. Oui, Privancia améliore le niveau de contraste sur écran grâce à cet effet jaunâtre. Donc ça c'est un point très important. Et pour clôturer, EPS, c'est une solution. Si je ne me trompe pas, je pense que la Tunisie, la France, les deux marchés dans le monde qui ont choisi EPS. Il y a d'autres solutions sur le marché là. Laisse-moi oublier Barcha, tu as les verres Blue Coat, Moujoudine, avec protection à la masse, Moujoudine Barcha. La différenciation stratégique EPS et la motivation de choix à l'Eye Protect System comme solution, c'est une technologie à spin coat. C'est comme les verres transition. C'est un traitement finalement qui s'ajoute à la matière. Donc le point est il y a un rendu esthétique au niveau de la matière qui dépasse de loin les autres solutions sur le marché. Il y a d'autres solutions, mais le problème c'est que à part la sélectivité au niveau de la protection, il y a un problème au niveau de la transmission et la clarté et l'aspect esthétique du verre. EPS, c'est un verre aussi blanc qu'un verre blanc. Orma standard et Orma EPS presque et ça c'est un point très important. Donc là on combine l'esthétique avec la protection. Sinon, merci beaucoup, Yatik Saha Dali. Donc, je vais partager le lien pour parler. On va parler des solutions pour tout ce qui est forte myopie. Merci. Merci beaucoup. Les questions, je préfère Khalioum Bat, si vous permettez. Hein. Adelfa Inès doit intervenir. Ah, ننسيوهم يا فايز ننسيوهم les questions راهو. Les questions. أشو نجاوب عليهم خير راهو. Le rapport entre ESPF et EPS. Comment? Pardon? Le rapport entre ESPF avec 25 ou 30 Oui. ou tous à 50 ailleurs, Très bien. Ouais. ou EPS. هم كثروا les lettres كثروا عندكم حق وما c'est vrai حتى احنا راهو on devient un peu perdu. EPS c'est Eye Protect System, c'est lié à la matière. Donc c'est une matière, c'est le matériau qui bloque. Voilà. SPF c'est la protection qui vient d'un traitement qu'on ajoute sur la face arrière et qui permet de réduire considérablement les reflets des UV. Ils sont invisibles sur la face arrière du verre. L'idéal, c'est de combiner le colchay. Bilikadali qalkom Aizen et de préférence Aizen Privancia. شنو رايك كيف تعمل Aizen EPS Privancia؟ زيادة الخير ما فيها ندامة. Et transition en plus. Transition, c'est encore mieux. Oui. C'est bon? بربي الفلتر écran confort هذاك اسكو يعوض le PS ولا؟ Les filtres, justement, les filtres sont des solutions spécifiques qui apportent aussi un très bon niveau de protection, même أكثر من l'EPS. C'est une solution très variée. Ça dépend شنو الفلتر اللي باش تستعمله. Donc, فما أمس ديجا رينا مع عدنان
les solutions solaires et je vais partager les vidéos. Donc, tu vois plus de détails. كل filtre, شنو هي longueur d'onde نتاعو, شنو هما les avantages نتاع au niveau de la protection. فاهم. بالنسبه للفلتر لي زو نجم نسأل أنا تو؟ حبيت نوضح له ديتاي صغير على لي فلتر. اي vas-y. بالنسبه للفلتر ايكرون كونفور راهو كوم سوليسيون فاس ان بي سي سي اون بون سوليسيون على خاطر مش ينحي plusieurs longueurs d'onde de la lumière bleue اللي هما يقلقوا برشا العين فاس ان بي سي. مي يقع ديما اون سوليسيون كومبليمونتير معناها كي تلبس انت باغ اكزومبل دي فير او بي اس افيك كريزاليزي بلس يو في تنجم تحمي عينيك من اللوميير بلو tout en gardant un aspect du verre blanc. Mais le fait انك تلبس un filtre écran confort مش يكون une solution pour la vie quotidienne. ما تنجمش تلبس un verre filtre écran confort وتخرج بيه للشارع وتسوق بيه etc. تنجم يكون le filtre il est recommandé mais comme deuxième équipement et comme une solution de niche. C'est bon? Une solution spécifique. En clôture avec Tahani. بربي وبعديك نجم نكملوا على الفيسبوك. Vas-y Tahani. سؤالي ما فهمتش علاش الاكستراكتيف بلس لو كريزال يو في دونك فيه اس بي اف دو 36 مش تحكي على EPS مش ESPF. أنا مش نرجعلك يا تهاني. اي أنا مش نرجعلك. بالنسبة للاكستراكتيف قلنا كيلكو سوا ريتا هوني كي حكينا على 20% قلنا هوني par exemple le cristal prévention il fait la réflexion de 20% de la lumière bleue violet nocive. مانيش نسمع راهو فما برشا. بربي essayez de fermer les micros نتاعكم باش تسمعوا بعض ما جماعكم. داكار اي نسمع فيك تو بالباهي. هاني كي حكينا هوني قلنا 20% نحكيو على protection contre la lumière bleue violet nocive. ما نحكيوش على ESPF نحكيو على EPS. هي ESPF c'est un indice pour باش نعرفوا قداش le verre protège contre les UV. هوني كي حكينا سي بون على معناها قلنا les verres transition منهم les transitions extractives quelle que soit transition signature 7 ou la transition extractive les verres هذوما فيهم une protection فيهم des molécules EPS de telle façon lorsqu'on combine prévention avec transition ou la prévention avec transition extractive هوني مش تكون عندك النيفو دو بروتكسيون يوصل حتى ل 36. لا انا نحكي على ترانزيشن اكستراكتيف افيك ان كريزال يو في. لا هوني نحكيو على ترانزيشن اكستراكتيف عندك الحقيقتين نحكيو على ترانزيشن اكستراكتيف كريزال يو في افيك بريفانسيون ناقصه هوني افيك بريفانسيون vous avez raison. ايوه تو فهمت. معناها ماهوش ترانزيشن اكستراكتيف وحده يا تهاني ترانزيشن افيك بريفانسيون هوني كي حكينا على ترانزيشن راهو هذيك كريزال بريفانسيون. بريفانسيون داكار مفهوم. بسؤالي الثاني اسكو تو لي فيغ ترانزيسيون فيهم لا نوفوتي EPS ولا كو لي فيغ اسيلار؟ تحكي على لي فيغ ترانزيسيون 8 اي نورمالمون دونك احنا كي نتعديو جينيرالمون من جينيراسيون لجينيراسيون ديما اون غارد لي زافونتاج موجودين عندنا و on cherche des points d'amélioration. Parmi les points d'amélioration, c'est la rapidité d'éclaircissement et d'assombrissement et la teinte qui est plus claire à l'intérieur par rapport au verre transition 7. Mais normalement, tant que les verres EPS, les molécules EPS موجودين في transition 8, راهم مش يقعدوا ديما موجودين في les verres transition 8 في transition 7 مش يقعدوا ديما موجودين في les verres transition 8. داكار. معناها tant que سؤالي الأخير. باهي احنا فيو كو باغ اكزومبل في اللورما دونك زدنا لو بي اس بيان سور فما دي موليكول تزيدو هكا ولا لي موليكول كي ابسورب لا لوميير بلو نوسيف. باهي اسكو لي بروبريتي تكنيك نتاع لو فير اورما ا شونجي هذوما ont changé. تحكي les caractéristiques mécaniques, chimiques, thermiques, etc. لا اي صحيح فوالا. سورتو نحكي على l'absorption ou la transmission.
Au nombre d'âpes. L'absorption et la transmission. Au nombre d'âpes. L'absorption, c'est pas de changement. Ou la transmission, kif kif. Il y a les propriétés mécaniques, chimiques, etc. L'absorption ou la transmission. Surtout le nombre d'âpes. Nombre d'âpes, il y a nombre d'âpes. Le nombre d'âpes, sérieusement, tu m'as dit la réponse. نعاود نرجع لك ان شاء الله ثاني. D'accord, ان شاء الله. اوكي. بالله ميرسي بوكو. من الاخر بكل او بي اس والا اكستراكتيف والا ترانزيسيون اون بارل دو لا ميم شوز هكا ولا لا؟ كيفاه؟ On parle de EPS ou la transition ou l'extractive, on parle de la même chose. On parle de la même chose de point de vue protection, mais quand vous cherchez la solution contre l'éblouissement, il y a une différence entre transition et transition extractive. Les verres de transition 7, ils remettent pour les UV. De telle façon, ils remettent pour seulement les UV. Mais les verres de transition extractive, ils remettent pour les UV ou ils remettent même avec la lumière visible. À la خاطر généralement les pare-brises dans les voitures جدد الكل coupe les UV de telle façon يجم un client يعمل des verres de transition 7 يطلع في كهربته البلارات ما يغمقوش. علاش ما يغمقوش؟ على خاطر البارابريز قص les UV coupe les UV والبلارات هذوما fonce avec les UV. Transition extractive, l'avantage نتاعو انه c'est un verre doublement photochromique. اش معناها يغمق باللي UV وميم اذا انسان طلع في كهربته ou le pare-brise casse les UV, le fait que la lumière pousse le belarat il remet. Donc, de point de vue protection. Pour commander un verre, c'est pas la peine de commander un verre transition plus EPS. هو بيد de transition فيه l'EPS. ما غير ما تزيد EPS, vous avez raison. Une très belle remarque. كي تبدا عطيك un verre transition 7 ou extractive. Quel que soit, Marie m'a dit qu'il met EPS, là, on finit systématiquement EPS. EPS, voilà. OK. Merci beaucoup. Faiz, نتعداو الفورماسيون اللي بعدها نخرج ولا فما d'autres questions? OK, alors merci beaucoup. Donc, vous trouvez le lien sur Essilor Tunisie pour accéder à la formation de Madame Inès Chak. Merci.